Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum tuwasilima katika waida ya sumuleshiani taarifa habari ya usiku na rumwe taarifa habari ya makatianu ngasiwadzima ni waziri wa yankiba mkalimani wa serikali Humedi Msaidie ni mahadisi ngajo wa shia rumwe mivaminji mwengoni mwiyo ndo ziro urema ulemengu ya makatianu na ndo wade ujao hele bungula mbwao coronavirus. Bwana waziri marahaba menji wajibu mparo hatu leo ino ili huja unishie marania zinji kawu ngazi wa hisio haruma ujiro. Karne leo ni taarifa habari ile shirika la mwenje lambao Sonelec kutu hisi ya ukaya wanrorumia mwenje wa ile shirika lino ngwa nshio udiro omrengonadi wa mwenje na holiho ndi madhamana wapasiwa unumva unu zinu zisababishia hazi zifanyishi hao haruma bambe za mikabala ikao haruma muda utojo kamlevanu ngazijo kaza kifu. Hamida Shatamadi na Salim Zarkashi wafanya utasi habari. Yezitambu za mwenje zire mahon wakazi zijao heze hazi za tulanzia nino Sonelec zinsihuza musuzinu ngaziwatia uharara na masuala menji ngwa juzi sao holiho ezinsihuzi jao ngarilahikio umwezi mtukufu wa Ramadhani. Ulawana ne mudiru jimla wa hele daholinu zinu hazi zijurenga mezimili ama ya jitihadi ingejofanyiwa ili wakazi wa nshiweuni. Wanu makatianu ngafanyilao ngafanyao hazi ikao hazi ya ubadili rezo ya Sonelec ikao hizo hazi fanyao gangazi janzwani na mwali ya makatianu amade namna gafanya komunike wa behameze ame media ukaya ganzivwa juu hata hambu ziazi hizo ngazifanywa ngazibadilo ze kablo neze poto donc ziazi hizo ngaitzungezao Sonelec wazi centrale ya voiture wa Milebavilo ganzi 7h30 hata 3h30 wakati hiyo wanafanya maneuver wandogejizo mwenje wakati wa hitsumu wakati wa heze hazi za hao ngaujo ufubisa usuluka legazinji shao liya sahanda nusa usabili hata sashida nusa usashenda ngaujo waona kibunguze mbabi kia mwasasita usafukage ili waishwe mbafi yao washida ondre monje na kabula. Umvahusiana one magendo ya jirisizi wao no wanrohazi wa hele dahola Sonelec idhamana mwinyi ulichende ya Abdu Said Mdauhoma haonesa yauka anzima za nyumeni zitwanziani mfano domtiyo zinuzambao kamera de surveillance. Ya parisu ya zifanze nongo hizo omrohazi mahunu omrohazi kao ondomika wa minifu ukangufanya donc no shida kontrole wandu pia wanrohaza ho pia shahundwa kaya yemro ya fanishe tendo ya shinu kangufanya reference ya yemro ya mrazi wa watu ya hibe mapesa omro ya kufanya hizo kesi donc kale o kesi waho kajafanya uaminifu amadi namna gamnika uaminifu ya kuyo kanyango wenga mapesa toposhoni endeza niveau ya sécuriser les daho no jizo sijiri do kayari ute kamera ya de surveillance ili jadidishe sécurité ya wando hazi na wando wajahu ile daho li hifadhi. Narijue yauka omrengo hawinji ya homwenje ngejao na hasara haruma yankiba ya hensi. Mfano domrejezo dingoni waheze hazi haruma eze idara za daula na za kinafsia. Nane mashirika watona zinchida za ujikimu na pano solaire hau grupu elektrogene.
Holio nizoraenshe makatiano bwana waziri husu ndo mrengonadi wa homwenje na hapo yakaya wende waziri wa homva unu wa homwenje azma hindini ndo mwazi Tanziani ili uhubiri maranyia waroe haruma umuhima unu na hapo yakangar kurubia o mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani marhaba menji olalikaba no ezabili ngelazimonde samande sidingo hamba doshukuria anu rahule ndo homwenje huo nabaha alhamdulillah na sikunga sinuo mahala pia anasukunga sino labda ngabo baandiza wakati wandukwati hizo zesazelezo abantu baandiza wakati wandukwati no heze hazika wanga zifanyishi hao sha rilahule abanga si mahala ikao ngajo juari jireme shefu bahanmale shirika rekanzwani na mwalina gazija ukanga sina grupu za utosha za usindazi to mwenje waeneza hena mdikao nge connecte harma umwenje uno anikapati problemu pande huo ababaza baki ze grupu hizo hizo zifaa zindo ajinge lazima zangaliwa au wakati lazima zangaliwa abo mkinisha ukabandwi zizia kasufanyazi wanungu atawe namna ukazijue zifanyazi haraka yomonsi yabili amande heli za ambo ikangabo hazi zifanyishi hao na yo kazi lawa amande hazi hizo zifanyishi hao unungazija hususan wakati omwenje ngo vurao ilizi hazizo zifanyishie ukangizo muhimu hazizo zifanyishie au kaka jafanyishia tena yabo ila dhamiri ya ukanga nzuri kena mwenje saa 24 au karna shida la waswila ukabo nganzo ndo kanga na ze group ani ngona production onaba ukaba hange jotosha nange tosha jo lazima itoshe arma eziswazo tipia wando alo connectaba akunge lazima tena umwenje huo wendo mahala pia na yonderezo hununga zija hususan ya lazima ngabo irengezi wao ngabo yende mana umwenje utiyosha heli lio leo ngajujwa rinadi ya ukayanga sina mwenje wa utosha wabaki ndo kaya ushinde uparihanihe 24/24 ukayonde hele rais wa daula yanzao zinongozozi waswili na hati ya nziani barnamaji ikaongejori waswilisha Maraba menji bwana waziri ngamniliao ni taarifa habari haunjia harmo mkade wa huwadi uremau limengu za nyakati zinu nande coronavirus hamade namna razienshi raisi wa jamhuri za liasumani harmo hotba etekeleza mfumda ruinu haurenga zekara rizonti za ujihifadhi numwade raisi azali asumani asintindia hakuyo harmo mva wa yankiba zinu hapo yakaya komorio wagiza hawinji wanze hainishirumishi hao hunundani na reshilie ya mhumu wa hejaula wade unu wade uziro hakaya unjia harme akiba ya he dunia kamili na akiba he dunia kamili ikoza ho wade unu hususan ne mahala henda rijauka leo inu yentiashini yamba dentia bili hamu tajiri wa he dunia shanga rijauka ya ngiyo harumaze ntiza he dunia pia ngwao yabo ibongi yabo wade uo upande wa akiba gojo uritabisha hedema naboko lazima tuze fatiha arifanye rihundo unono sha arele wakabo pande wa akiba ngabajoka ukatabu hakanga Johnson tipia ka hausikitifu ntia hatu ngari anshiu ho winji hazindu zilao bonzizi jebana Kartula wa harmale suala la wadi wa coronavirus aonesa ya ukaye muhafidhu elisi walangazija modini siti farwata gumakinishwe maraia wabaki ya wishilia ya matabibu na ustehizi azma zonti za rengo haujipukanisha no wadi wa pewunu na rumshili. Ngari jozo endelea na wanesa usoni maraia wa hezisiwa ya ukaya handani wakimakini arujua ishilie zenongo ikao de maduktera wandwa johamba wandwa lazimishe wajihafadhi usoni mwaye wade uno wanu ndongo boko ngeyenea ngetambali yao abo hoshinda wandwa jihafadhi do andushilia eze maduktera wa johamba neza lazimu ze anzima za kadoza rengo wandwa ziste haina mzima ya ziste Honva unu ye maulama uno wa huamila wa heensi wa una neofumne yinu hun moroni ili hau wadzima wa unesi ya ukaya ngwa umuhono zi azma zonti za rengwa ne madhamana wa heensi ili utaha wandu wa jihifadhi no wade wa coronavirus wataha wajau wandu wa stehi ze nyasia za hematwabibu ili waevea na badiro hamadalinu na ulawana nao ngiyo muhimu hoka haina mundu ya kemtundi hautaha wandu wonti wa hifadhiwe holi hoyamba kairi ukadimia raha na uzihira.
haudunga ze hatua za rengwa ni mhuwa daula za Asumani ili uhifadhi wa unono wa Komor. Waziri wa habari za ndani hashaishi satu wa mfumne inu inji yao harmo mkadi wa ustehi izo raisi wa jamhuri ya zi amdisha neze hatua ndazinu izili hani haranzi ndefumne inu emi kusamanyiho ya wanru enji harmo shughuli zendola ujilia zenyafati harmo ezindo zihu nane mikabala ya urenga magari tartibu mahsusu zihantiwa ili uhifadhi wa unono wa wakazi. Emisafara hezenzia za barini upande wa ubahiza wanadamu hauzungulia emasiwa zizili hani hawa jau. Zembawa za polisi, gendarmeri, mamer ne mazefu wa mji wadhaminishiwa wabirlie ilize hatua zinu zistehilo harmwe jimla emasiwa ya Komor. Warumishi wa idara uhifadhi wa kazi harma wakati wa kafa kozepo wakusudi wa misomo ya waruhusu washinde wakingi marahia ekabwe ndo parhani haya ukaya ngabo mndulo na wade wa coronavirus ino azma tiranziani ni madhamana wa ile daulinu ili utaha wakihashiri na haina uziro ujodo parhani hapa ntiju alia Uayub Abdalla na Ibrahim Kababo wakadhir. Omsomo ununga wendeleao ili ekao wade wa coronavirus ndo wasuli banutiju Yekozep e Croissant Rouge washinde wahubiri o wakazi za handanide uforme wandu ilio manede walio en première ligne har mazonogozini wa formewa yode imana ilio mane leo ngasivan i mapompier wa parise formation mana mapompier de walio en première ligne ne kango bumdo akoza odo jola wambi watashiwa odo jona warengi wandu donc ika ngio urgent mapompier wa tende wa formewa timizi mapompier vani ngerjo forme tena manario no muhimu uforme wandu akaona za ambulance wakao mu hospital ngerjo parabana jero forme wa jao ngerjo forme wandu wa Croissant Rouge ili manengo ajo fanya hazi na mapompier wakati wandu watawa wadi au wandu wa surveyor wadi zino azma za ukadimia wadi wa corona holi mujir jimla wa Yekozep jana raisi wa daula bojioni harongoza umma zenungu hamanda zile ikadozifanya hana usiku dozifanya na ka gabo muhima effectivement wo muhima wo de ajali yunu do wade unu kawongo tembelea harma dunia leo karifanya formation ya ho wandu wa hatu parce que wao rojoka uka en première ligne na ka wajiri ndongo hamanda zinu wao rojoka uruma wande watsahe ulamndukao wanunga wafikirio kange na wadi hawi confirme hakange na wadi hau nyezi ngudo fanyo za hai mru ya hafa parce que hakano wadi ho donc wandu hatu la dimani wajue ze technique namna wajoka uji protege omsomo ununga ujoendelea ihonzuani na namwali ilo wandu ashirishihe namna ujibalia ekao wade unu de kurubia vanutiju Rikawenshe sauti ya Badri ya Seidomar. Onva unuoye oko farmai tanzia ningyo na mezi vanu hazi za ufanya izana. Za mruho semi hono haujifadhu neze migrobo zijao. Neze mbwa deza ani deze gel me haluha ya kimanga. No harmwe maluka mahu yani deze supermarche. Ngabo bziru omru parisa ze gel mezino habu ya kaya. Emarai yangwazi hula o hawinji. Badri ya Seidomar hamara ya saya ngorni komele zaidi. Na renshima picha ya Ahmed Mbaraka. Ye coronavirus irenge mvu kabisa harima ulimengu. Inude maana ye oko farma ya jihansi haufanya malalao ya uhosa mihono ili wakazi wa Komor wajihifadhi ili ukadimia uwade wa corona. Na malalao ya nunga parihanao harima farmasi ya hunu wa ambassadeur. Ibahatisha gernaisi matière première handi sa ou produise. Mais en fait des comptes on a créé dans le monde entier. On est en train de chercher ici izi solution ya palliative ya sopara izi matière première engeze anongere a négociation Dar es Salaam arshinder para izi alcool Georgia engeze production ke costo moja mshuhudia wanadwa babu wandu waja huno izi service ngwafanyao commande na ndeni donc gerese eura hi satisfaire service nyingi kamba hizo tindogora ka prevu be izi hoteli izi services za santé izi services différents gerwa satisfaire wa harma i solution hydroalcoolique ndo warengao
holiho wadeuno ngona mvu kabisa wakazi wa Komori warengeze anzima za hao ili wa ukadimi na ritana bahia uka harmaize supermarché ezana za hosi za mihono kazi tuparihana habo yakawakazi ngwazi hulao hawinji holiho mrumishi wa hii supermarché ya Komokashi wakazi wakaujitekeleza hawinji inu demana ikao abari za mbao kabatsumria hata na ngwaombao harimwanti unchashibanu wawagizeza saya ile wakazi wasahilishi emavamana wa hunono kwa turanti hutubili ya wakazi wadoho samuhono haini wakati ama ngaihundri yao ya ukabandu za robine kazitina maji eba wakatika ujaja wa ukaimaji ya kaidaima. Bwana Waziri Rizia Shibala karti watina ujua ya ukaya maji yombinga ku haruma wa uhayati hausikitifu zenti uzamwiso zino ngabo mikabala itu hondana na doza la maji usoni muhima mziru hamanda unu wanadamu haini mndu ngwanzo ya rumie maji o wakati unu ele shawiri mlitekelezao nye serikali hindini haruma suala hamanda li baina mahala kama majinga endao mahala kaonga puza wakabanu sha waja utse na Mwenyezi Mungu arsaidia wakati unu walo wade unu ngasarmasi hazi na alhamdulillah wakomoru wenji wafanya jitahidi ekangwa wa hao wawahe wakanamna isima abonge maji kweli ngabo bandu za Bloemfontein ikao kabati shayo ketu fasiri ukaya wakomoru ngwakosao maji ukange kwakosao maji namna mwambao hapo ndokari zijua aunge zajitahidi ngazendeleo ili maji ya ene gadrokanga bo project zinjize sasa fanyishiha zafanyokanga bo miji mingi hapa walone maji hayo ngaboneze project za sasa lonziani gadroka mahajana wafanyisha rais wa daula rais Bunjilio mjini Vuani ikao watekelezi wa ukaenzi hatu isaidi wa 42 milioni za dollars almwe fond vert ilize saidie masuala maji ya unungazija pia na mahala wa lazimu wa hemaji wasamu wa julao abole abaki lutianziane barnamaji jimla ya ueneza maji harmwenzi hamwe mahija oyo ikale ungar janzi hawa harmwe emergence ya ungar aminio kabanu ne mahakumeja oyo miji minji sindoka ngaruka na maji shamba lahoni maji ngajodo njia okayo de hutaji yoku sindoka mreda na mwa Bloemfontein shamde ndo hanwe maji aliyo sha haba haino zambao kweli ngabo Bloemfontein sto na maji showa kumori kwa tuko za maji ya hose mihono ya hawa ukezoneze muhimu kwa parisa wa maji ya hose mihono ya hawa sibahi shabala maji ngabo namna mbili ngabo ya hunwa shabale maji yao bali ninga karibu bala kajazilo kamdatso wase mihono yahe harumwa au bwade hamada unu na siswe dari eleo ngabo tena ngadodo rumie hususan habu kaumru ngurambuo kwa kumoro ngona hamune zanongo za jirizinu yabo haina bahanwa jo hunde majili waangalie unono hao ngwajo uzifanya na ngwazifanyao alhamdulillah. Ganeleo ni taarifa habari honzuani wangu hao maore wasili harumale siwalinu kwa tiwashashi haini usiku husha ngwa wasilio hao nji baisheze hadhari zirengwa harumale siwa amma taramuo libaki usoni mwe maranya wahele siwa holiweza na za urusu mdu ya jihifadhi ngizo hao shashi narudunge mele zaidi wadzima na aruwa idaswalihi. Asubuhi harimwa mwana lashteunu videtizini zisila ohenda harimwa izisiwa shamuali na ngazja zina ohenda kinyume iswata iziao kabisa misafara ya videti harimwa wakati wa uwadeunu harimwa lashti ya msamlu mori wantu kaya watia shughuli na vavu kakula suku vusingi ya markabu ila wa maure ivingao ushashi wasafiri mia maure ikao wadeunu wa vavu. Donc une fois qu'Ambassi Javani Poro est obligé rapidement à agir aux autorités sanitaires, vous vous présenter sur place où nous ajafanya zao za kisui kamba odwazi jua mana wasi unu ya tude hu de utunda donc wa Javani wa voler champ libre wafanya haziao wa hali namna kamba de waijuao hari mwezi farmasi kavasi dalao la wose mihono wala ya hubalilie izimpua na zini zuntu muhimu za huwana na mtumpio ya uwade unu. Badala ya kamba zuntu kazivo wanyufanya kama prévention. Enfin prévention, revoir des brochures pour expliquer les gens alors tu comporter entre taklamta ingia vana ne kazdisa maswala on lui donne aussi même les brochures pour que mané waji préparer quoi et là en cas Nzianvani ripara bahazazi nzima mudzanguo au dzao ojaveli
mana ini leo de ikiri winunu Javelini si paravani si hudza haukamba wantu warfanya urafu bora uzira kabla ya ukama mtu apara na tambu ini kisudza vani watu wajue wapare wafanya urafu watia maji mihono waiwose mihono har mwishanza shandege shawani hunu mori ntongo zirengwa mheno mili rangu mlongoju o javeli de ilaikiu kakila mtu avirao sio zamaji za ojaveli de zahensiwa na mjene shuka hula tsoko wonsi ahilawa aja shuka vani wasimu kontrole atilwal dalao avimwane temperature yonye samba ana moade awa fevra utsoko yonsi avolo na ficha remplisse i fichier de tsonye soneka va problème urtushna rimparise vont makazina alio wando mratrape rija na wakati mana vuja anvio kamwe ya lawa mauri kila mtu ajibalilia impua na hulishabanza baina yahe na msafiri uose mihono na urengwa lijoro ya wajibu jula kakila msafiri vwa msafiri mzima asira eleshia zahe fikra wenyewe warenge ziada ani zitongo pia de mungu darendao be omoya wasesilino na yatu effort donc zimezuri za tuchina rufanya dezini que zidizaid Honvanumo harma ulemengu emipaka yonti wa Afrika Kusini balo mzungulio iho Faransa uzihilianiha zelekoli ho Senegal zibala zino zonti azma za rengo ni madhama na wahezenti zinu ili wana no wade wa coronavirus na dungemele zaidi wadzima na Mohamed Munyali. Zino azma ikao zirengwa ni madhamana wa hii serikali ya Faransa na ngazinji yao nziani ranzinde mfumne inu na miongoni mwizo dozi ya kabisa umzungulio wa wanadamu ikao kautina mdadi sibahi ye mipaka ya umoja wa Ulaya wazima nele banza lambwao espace Schengen ki Faransa hunu wajau hubalwa harumwa panza lansi hukume nansanu ushashi. Na kabla banu Rais Emmanuel Macron hajuza uka ya serikali ya Faransa ngeju tekeleza msaada usurme mashirika ikao ya himiliwa ni hatwari ya huenda faiti. Na ya serikali ya Faransa ihansi miliari majana mararuza euro ili ujolivia mashirika yanu ze dene walonizo harumwa imalaho ya banki. Emmanuel Macron wajau hakikisha ukaya wandu wagabili nkodo na adui kao komndu umono adui kao ngionziro homsiha. Na adui woi ngujulo hili zina la coronavirus. Rais Macron havenua usikitifu wahe wajau hawa ikao baandu ya maraya kwa watu stehi zekarari zirangeshi hao haupande wajihifadhi no wade. Vandu bahanu ya dhumana jimla wahunono wahe serikali ya Faransa yaone sabukaya haini nsi hondaru eshe sabu shahu wandu wazinga roi ho Faransa ngashenjezi hao. Hormale bara la Afrika yensi ya Liberia iparihana na mndu mzima ya zingarwa no wade. Zinustongeza Rais George Weah hakikisha ukaya ziangazma za wana no wade ngazinji yao nziani na miongoni mwizo dobzia wandu ikao ngwala yao harumansi za bonze wade wa zingara kiasi ya wandu majana maidi haruma zinsi hizo. Uharumai Afrika ya Kusini takriban wandu mengo mirandaru waparhaniha no wade na azma makhsusu zihisa zirengesheha. Vandu bahanu Rais Cyril Ramaphosa wa hinsi Afrika ya Kusini yarenga karari ya kuhakikisha ukaya lenu kafa la taifa. Haonesa wajau ukaya ranzi de tarehe 18 ya Mars Koran ya ujolaya harmazi nsi za umoja wa Ulaya hauye jamhuri ya kinansi ya shinu haunsi ndwa jina ikao izingarwa no wade kabisa ujoruhusi wa yanjiyo harmwe arlu ya Afrika ya Kusini. Zino zitia ushangavu kabisa iho Afrika ya Kusini namna ikao baandu ya madhamana waonesa ushangavu hao usoni mwa owandu wa nchida nchashi yaani deze maskini. Maskini ikao owinjini hao ngwa nshio harmwe miji ya juu mahalani ikao eze lapitali zo parehaniha haushashi. Iho Senegal si kao ihe ya harmwe Afrika ya jwaluhutwa inudo nsi ya zingarwa 50 bainge raha kumdu ya hafa. Lakin hozia umtsanga yuha inji waho wade ya madhamana wa hinsi ya Senegal wazi ya misafara baina he Senegal ne zensi za zingarwa haku no wade. Na ranzili yaho wa Kabilu ye Algeria wajau ngejuzi ye misafara baina hayo nezensi za kiulaya nana nsisi tazahele bara la Afrika miongoni mwizo le Cote d'Ivoire, Senegal, Mali, Niger, Mauritanie nane Burkina Faso.
kadungawe mahadisi wadzima na waziri Humedi Msaidie mkalimani wa serikali waziri wa yankiba wajao. Bwana waziri mfumdoro ya jana rais Azali Asumani sawa na maraisi wananya hautubilia letwaifa na harenge karari zinji za uhifadhi wa Komori no wadi wa coronavirus. Rijo hanza bwana waziri rijue ekaze bandari neziwanza za ndege zonti za henti ekaze za nazonti haini za udungi ya vantiju zo hadaraja ya ladhimu. Wa mfereshoni langu kakaya haruma ze reportage mwazifanya bana ono mwende haruma bandari ya Msamdu mkahangalia namna zanozijiriwa no muono namna zirengwao hiho abo mjoka rangu Msamdu hena hanukao wanungwa rohao henda haruma bahanu basa yani rekaporo reka aeroport ze mesure pia zirengwa ze azma pia zirengwa ili zihifadhi wa Komori ili wandu jitahidi ndoka edhamiri ndoka itinjie hunu haruma emasiwa yaliyo haruma uongozi wa daula ya Komori ya masiwa mani ngajoka maore uwade njia shahunu habaki hunu wanungwa wanao kabisa kabisa utinjie na maore tena na shelezena nondoka ze kandaru zivumbulwao zinuzifunga sana na wanduka wala haulaya hujaiho sha uwade kujaparihaniha ihondaniho yosha wandu wala Faransa hujaiho wandu wakavakansi wadingukai wakavakansi waparihaniho abonge harumaze por neze aeroport ze bandari pia neze terra za avion ze mesure zilandi hizo zirengwa wanungwa tundao nondo ili wanduwa wane wadewunu utinjie hokayo de muhimu ukautinjie abonge zileo zihazima za rengwa zinuzirengwa ili zihifadhi wade utinjie yabo karnojwa renge azma zilo sawa nileo mahalama Faransa ikao wanungwa wenje wasihwa hau Itali hau Shini na sha kareshelezi zao kaya wakati zenongo zinuzali sa Shini era iswahe daula yensi wakubaliana ukaya wananyasi waloiho na wakenzi alhamdulillah yojer honde leo engabo ya dhuria kinyume wao yabo onsi pia wakansi ho waishilia ngabo wahya usiumbabi shawa wandu wajawaelewana baha wakansi kabati mdo ya dhuria abonge leo ngaro naweza jiri Faransa onrongba tirohe eza hamba hula ndoka onrongba tirohe eza hamba hula ndoka baha misafara ya hwenda hule misafara ya ulayange bakio she misafara hwenda hule kaiti aho ngarjwa uka haina zjorengwa hiho izonga sifungatana nao na sihunu abo izonga zirisaidia hunu ekaba atu resistehi haina mahalari liyo resistehi izo kaonga zirengwa harumaze ntibali na bali abole wa Mkomor ngelazimuo haina zjorengwa mahalali yo yaziste yatambeka unupuze awatabeka ya ngutao ba hunu zenongizo nziro yende hunda jistio hakama deli za hambwa unungo tambali yao unundu katsuona we yadu ikamdu katsumona shango tambali yao yabonge ekamrunge hula nge mahal zenongo zinuzijiri ebora ukando akenso wajangalie iho hata kamgwa benze wajondi hale dalao kamgwa benze ekaba jahali nyindwaje ukazenongo zinu zitendele heli zilio leo na hizo wandu wa science wengi kabisa ngo hazini madoktori ngo hazini maprofesseur ili wandu hunde dala haraka harmo wadeunu shopande wahensi ya hatu eza lazimu zifanyishie maana rais wa daula yarengaze mikro yakarongoza le toifa la akaulirongoza wekao ze mesure mbali na mbali za lazimu zirengwa hauhifadhi le taifa la zirengwa hifadhi ya mipaka henti ngelazimu jididishiwa heze daraja zonti ya serikali upande unu ijitanisha namnaje kutuleo kama ndio aeroport ngojoona ukaya wandu wajipanga nondo kabanu wadi ngonjia hobera mipaka kwa mfano haruma eziko hama urobenishi dini malanika ngaweleao zevedeti mahala hiyo pia ngabwe hifadhi ya lazimu ikae ngiyo hiyo wandu hiyo yonga droka urobeni na shindira nguhali ale kabaja doka mapolisi abango hiyo ngwatundao na majandarmu waone wandu wajao no rohao yabo bila shaka raunga bo majandarmu na mapolisi yabonga wajao ne maaja wa heo unono walio yabo iliwa watunde baishwa kanga rudire reje tena harumwa le tofa la hatulin uwade unuko janjia badi maore ikawa wandu ubalia Faransa huja yabonga abaha yo lazimu ritunde hamande hele rais wa daula ya zamani nondo wanunga bo
mahala walona mndu mzima ndwaili ngabo mahale kao waisawa timu shihwingwe ndao wandu waloshihwingwe ngenda mahala iho rishiliana ya ukaya eka mruhalao mahala iho wandu watimu shihwi hajabanu ujobaki hoshashi zentu 14 wandu watunde ekaze nungozinu kange hahifadhiha ekakaja hifadhiha wandu wadungeza adunga hapo yabonge hiyo waja au narelewana nondo ukaya sineze ntipia sineze ntipia shaze ntika o sazive ni handondo ndoka ngizo pei a risk yani wasawa hundu shihu mwendao yawe mruye hija atijo shangaya atijo tabiha atijo rama hiyo bure ajokabo ujoenda ya kensi mbaba hano atazentu 14 ili wandu watunde ukaya na ngaromba Mungu kahena ujuhuja hajundu hale namna hiyo kika hundiha nele bungulinu litabisha wao limengu kamili leo eketo kazi ja daraja ya uzi ya watinjie avyo au milioni masiwani enti ni moshangirizi wa serikali giona ze nafasi za uruhusu wa Komoro hunde shahulana malalao banu hamade hili raisi Azerbaijana wadeunu remeu limengu kamili na harma baadhi zanti izozifanyishia hao ndi doka ngwazea wandu atirohe abakauze wandu atirohe abongozi wandu atifanya hasi ekawandu kwa tufanya hazi abonga bondongozi njikao heli wandu wakauzi parisa kena ukasao leo ekawa mfano mahala mkahunda tani jana za nsuhole kawandu kwa tsuro wala mfano yakumbisenga joka mengo mitano shezo nazo ni hakikishe uno hatu abahainu ulawana neze tabu hithirasfanya ne mahadisi rifanyao ndasi ne mabahazazi pia nanu wandu ikawa husuana neze nungu ikawa uzivumbua vanu ngasina ze stoku za uriruhusu rishinde rendelefsoni hahweshelezi za ukaya zentika o wadaya kabisa zentiza hao yo wadaya hamuda wantu 15 au ntumengo miraro shaka batienda zaidi yao na bwarma zentu 15 au zentu mengo miraro hizo ngabo zejitahidi mbali na mbali otaha ledalao yabonge ekandizo hao mjuma haleo ensira ha kaitsina hararasha yanazmuri rijua mandele rais ya hamaduka ngari tegemeao haku upande wa shahula na zifazi ndwaji mbali na mbali na bonze ani kiasi ya mengo 8 na mengo shenda harma jana ngari tegemeao bonze yabo harma zinu ngelazimo tsenaske msomo hususan upande wa shahula sonsi pia rifanye jitahidi hoka tukaya abo kabatize projet za usababisha hoka reduce le dimalaha tumfano ili tushama shaula ngasinizo shawajao sinomjuma hizo ba yoka abahanga rona uka ngarjoshinda rigabilie muda unu shawajao alhamdulillah ngabonsi jirani ikao matanzani waliona nafasi zinjo pande huo wa shahula ikaongwa ukaribu eka izorto uambiaze ndo jiri yo wajao wawandukao wajojo warisaidie tiba kwa wajojo warisaidie shawe sawari warambia ngasina nansi hubanu ukabao ngwajipangao pande huo shana sibatu ngajohendelea harmaze wizara mbali na banza sana na swala linu rendelee usoni hautunda rijihakikishe ukaya karna hundwa na ajali hamanda hiyo ya ukarikose shahulao pande wa hema malalao bizorahamba hiyo production zensinku ikawa ufanye malalao kasuru myahuni hoshini yenu ambao generiki hoshini ho endi production lazima uhara unjia harmaze roho unjia harmaze itwa abuze production zibunguza sha pour le moment izo zambao kakabati hunu hususan da zinujeli za vosa emihono zipanda halafu ngao mahala kabati sha ala kulli hal garjo ndondo sunsipia ya ukaye sabuni yo tosha uono ngao mananyasi tola mtamdu ofungwa ya marshi ya mtamdu ende habu mna luzi wahe wadohuza odejaveli iliwa ndo hose waji wakena urahafu iliwa watawe wadeunu ya wonge ngarifikiroka ngawa armazini usena ngawa joza na ndongo za saya na ngawa jo bakitabia ya uka ngelazimo riwanene ze neze badembali na bali na ho wanane ze badembali na bali muhimu harmo muhimu kabisa
ndurahafu. Bwana Waziri, kabla ukaza kifema hadisi waswahindini wajonike maraia wananti wa Komoro jumu muhimu mziro unu ikawa ngore maule mengu hadani lazima rijifereshe mana rais wa daula jana harongoa rijuha bantasibo risomo ze rezo bien sûr ngabwamba kama lazima ribai sha manunga rwazo kasizisiwa zititi ritegemea bonze haku bon sikarna avion sikarna meli ekawa wenyiza avion wazia gadushida rwafanya nuko hili ni sisi ekawa wenyiza meli wazia gadushida rwafanya nuko hili lazima urangalie hunu ndani hizo namna dushida riyeshi batsina ono shaho kasisi ribezera mbuka mtije au batije meli yo mahala hainansi ngwarengao zedamana za hao he daraja wade unulio harmwensi hao ngabo wazia Kenya wazia zavyo zao zitende Ulaya jelikawa yaboze labda zizilwa harmwensi za Ulaya bushini wazia ukawandu watende hiyo maore na hunu wazia kwa zavyo kasuja iyo ngatuka shida fanya nuko hiyo zemezuri hamandizo yo sisi timpaka sisi renge gardwa kanga mahala ikaho henda mnazenongozi liyo wenyize nti hizo ngojorenga zemezuri hizo ndizajiri donc ya upande huo kabatila wama ya lazima keikae sharele wananondoka sirenge ani rais wa daula harengeze mezuri zafunga tsana ne hali ya ho wade harmensi yatu duka kauti kajajojo urenga mezuri ambio kaya wandu atire mundani hamabo atarjoro habonze abo wade wongo tambali yao ala yote hili halafu haelezano nono uka hena namna johuja ngasitiarir kingie haelezano kaya hena namna johuja ngasitiarir kingie abo leo zemezure za rengwa zilolana zifunga sana ne halo wade ulio eheli ruhisio harmaensi kama duka baza badiliha ngabajorengo na mezuri za saya ili rihifadhi le taifa hatu. Marahaba menji Bwana Waziri habeshelea armwe taarifa habari hema katiano rikabadzima ni waziri wa yankiba mkalimani wa serikali kumejimsaidia ni mahadisi yakayawashia jumo muhima mziro uremao ulemengo makatiano na ndo wade ujao hele bungula mbwao coronavirus na ewa hususan tsikandane shele zize kabanu wanu watsikovumbwa ze mask wale mano zikaza uhula walongwa nizo bien sûr wando lazima wake nizo zaidi ze mask zino ndo tsombo kaka gawanuka ongwa tundao wanji yao wanu wahono ndo lazima wake nizo zaidi shezo ze mask aba kabati hata ulazima ukaya zirengwe zilio zitambaziwa watu ukabunga tshao paniki kauketsina tamana marhaba tena marhaba menji Bwana Waziri na habanu angalizi ndio rakaza kifu kabisa taarifa habari hatu ya makatiano zarbakia ndo mbushiriani mkamilishe barnamaji jema za khairi bazima ni ORTC marhaba menji. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.